Yan yung matinding laro guys, oh. Oh. Mantakin mo yan. Nagdadama sila, itlog yung ginagamit. Ayan, panoorin nyo guys. Ayan. Yun. Galit kasi Dodong kasi nadaya na naman na isahan. Tatlo ka na. Oh, sakto nga naman. Tatlo nga naman yung kakainin dapat kasi awang eh. Tingnan mo. Makinig ka kasi. Ayaw kasi makinig. Pakinggan mo kasi yung sinasabi. Di ba? Diyan. Diyan. Lagay diyan. Kain doon sa dulo. Ayan. So, panoorin nyo lang guys. Tapos nyo panood. Intiro man yan. O, sige.